Ada na sika entimi entena wonchen. Ada na ebi som sika. Ada na ebi ehun se sika eye won asade se odada no na ewo ema won. Se na ohun sika. Pa apia kubi eni na onu edi nkomo kakra. Nyada ja kakra na yeni nko sikasem ehun nkomo. Sika adwen adwenpo a yade dwene sika ho. Embe wododo se ena ya odwen sika ho. Odwen sika abra bi wobotom ana bi ni wobotom. Odwen sika abra abu ana se emuye. Sa na osi hu sika. Hu sika se eyetu ana. Eye hama yebo dadwa so madadwa wura mu. Ana uhu sika se eye bosum bia yanya iliashe sumya ase na de bia ehwe se agudi a yehu anim ani ani age saa na hu sika se tsana na saa na nisu etie sera osi hu sika ena ma odwen se sika eho asem odwen sika se sika ayedie hu sika se eyetu ne kwan be na ofa so ehu fa sika se eya kwan wonam so a be mo atimi ade wo eya kwan wonam so a ama wonkwa ahotwem eya kwan wonam so a be boa wo ama atimi atoto sika se no ono manyina nti de kan ya me pese me no odi hu nkombo se hu sika se eya de a ye fa so edinya of ade foforo eyi sika eya de a ye fa dinya de ye pe obi enya sika ope se odimu ope se okone no ope se onya nimdie nti oni sika opre sika nyina hwe nimdie de na wodu sika ye de na wodi sika ye esan se uhu sika se ye bosom nti wo som sika ti do som sika bia no de bia na ehia no esan se okwose sika mo no sika mo no ontimi sesa selebe ya oni nti ti de bi uhu sika nim na sika mo no ehye ne botomu a obi eye ne fe na yene ne gina sa na sika pa na dabi esan se unni financial mindset intra etwa se unya financial mindset na hu sika it should be a tools not an idol and not a threat se uhu sika na bibi hunhura awarefo ko tokwa e sikasem ho uhu se oba ene ne maame ne papa akra esu anopa chese opesika kota adwene de na se kom de no empanifo se ekota aduru man kota aduru eno ane ahai kire se ahai